ला वला तुश्रिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदूहू का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आज जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है वो है पड़ोसियों के हकूक़। सूरह निसा की तलावत करदा आया मुक़द्दसा में अल्लाह अपनी इबादत का जिक्र फरमाता है, फिर शिरक से रोकता है, फिर वालिदैन के साथ भलाई, फिर रिश्तेदारों के साथ भलाई, फिर यतीमों मस्कीनों और फिर वलजार ज़िल कुर्बा पड़ोसियों के साथ। पड़ोसी दो किस्म के हैं, एक रिश्तेदार पड़ोसी और एक अजनबी पड़ोसी, दोनों का जिक्र है। वलजार ज़िल कुर्बा वलजारिल जुनुब, रिश्तेदार पड़ोसी और वलजारिल जुनुब और अजनबी पड़ोसी, दोनों के साथ उसने सलूक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो रिश्तेदार हों तो उनसे अच्छा सलूक किया जाए, अगर वो रिश्तेदार नहीं है तो उनको इग्नोर किया जाए। अब कुरान ने अहकामात दे दिए, अब सवाल है कि शरई हैसियत क्या होगी इसकी, पड़ोसी के साथ उसने सलूक करने की शरई हैसियत क्या हो। मुस्तहब है, इसका मतलब है कर लो तो सवाब, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। सुन्नत है, सुन्नत का सवाब मिलता है, ना करें तो अजाब नहीं मिलता। ना पसंदीदगी का इजहार होता है। और वाजिब है, जिसको करना लाजम है, ना करने पे अजाब है। फर्ज है, जिसको करना लाजम है, ना करने पे अजाब है। अब याद रख लें, फर्ज और वाजिब कैसे होता है, जो अल्लाह जल्ल मजदहू कह दे वो फर्ज। जो अल्लाह ने ना कहा हो, हुजूर ने कहा हो या हुजूर ने किया हो, वो सुन्नत है। और जो हुजूर ने भी नहीं किया लेकिन वो अच्छा लगता है या हुजूर ने उसको पसंद किया हो, तो वो मुस्तहब के जुमरे में आता है। अब पड़ोसी के साथ उसने सलूक की क्या हैसियत हो, ये अल्लाह ने फरमाया है, लिहाजा ये फर्ज है। अगर नहीं करेंगे तो इस पर अजाब हो। जिस आया मुकद्दसा में उसने कहा मेरी इबादत करो, नहीं करेंगे तो अजाब होगा। किसी को शरीक न ठहराओ, ठहराएंगे तो वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, नहीं करेंगे तो पकड़ोगे। उसी तरतीब में आगे बात हो रही है, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ और पड़ोसियों के साथ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है एक को हम फर्ज कर दें, दूसरे को मुस्तहब भी ना समझे। ये भी लाजम है। हम जो कुछ समझ रहे हैं, हमारे नजदीक ये फर्ज नहीं है, ये मुस्तहब भी नहीं है। जो हकीकत है, यानी अफसोस इस बात का है कि दीन की हैसियतें भी हमने मुतय्यन कर रखी है। फर्ज को मुस्तहब कर दिया, मुस्तहब को फर्ज कर दिया। अब देख लेना, खत्मे पाक जो है, इसाले सवाब करना, ये मुस्तहब अमल है, इसको फर्ज कर दिया। जो फर्ज थे उसको हम
اب سنتوں پہ آ جائے. یہ جو سنتیں نمازوں کے ساتھ ہے اس کا درجہ فرض کے برابر ہم نے کر لیا. اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تہجد کی سنت جو ہے اس کو تو مستحب کا درجہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے. اس سنت اور سنت میں فرق کیا ہے؟ ایام بیس کے روزے جو ہیں 3 وہ سنت ہیں، ان کو تو اہمیت نہیں دی جاتی. 13 14 15 سوار کا روزہ سنت ہے، جمعرات کو روزہ سنت ہے. یعنی مقصد ہے کہ ہم نے جس کو چاہا بہت اونچا کر دیا، جس کو چاہا پست کر دیا، جو مزاج یار میں آئے سو کر گزرے. دین کی تشریح ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. جتنی اہمیت ان 4 سنتوں کی ہے یا 2 سنتوں کی ہے اتنی اہمیت ہی تہجد کی ہے. میں نے جمعے کو بھی کہا تھا کہ یہ اگر چھوڑ کر کوئی نکل کر دکھائے تو صحیح، لیکن تہجد تہجد سنت ہی ہے. فجر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے سنت ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ سبھی سنتوں کو اہمیت دی جائے، کسی کو چھوڑ دیا کسی کو اپنا دیا. تو پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ لازم ہے. اب کتنا لازم ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں، وہ زبانی تکلیف ہو، وہ جسمانی تکلیف، وہ تانے بازی ہو یا کوئی راستے کی رکاوٹ ہو. 3 بار میرے حضور نے قسم کھا کے فرمایا. میرے آقا بغیر قسم کے ایک بار بھی کہہ دیں تو کنفرم ہے، لازم ہے. لیکن حضور 3 بار قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے دین کو نا بس جو مسجد کے معاملات تھے ان کو فرض واجب سنت سمجھا، جو معاملات تھے ان کو اہمیت نہیں. یہاں حضور کی بات کو بھی اہمیت دی، وہاں حضور کی بات کو بھی اہمیت نہیں دی، معاذ اللہ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مشکاۃ شریف کی حدیث ہے جن 2 لوگوں کا مقدمہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ پڑوسی، اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس نے میرا حق مارا، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، یہ امیر تھا میں غریب تھا، ایسا بھی ہوتا ہے، اس نے مجھے گالم گلوچ دی تھی، اس نے مجھے حقیر جانا تھا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں، جو یہ پسند کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، وہ کیا کرے؟ سچ بولے، خیانت نہ کرے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں گے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے، اللہ کا پیغام دیا، پڑوسیوں کے بارے میں تلقین کرتے رہے تلقین کرتے رہے تلقین کرتے رہے. مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو ہماری جائیداد میں وارث ہی نہ بنا دیا جائے. اس قدر تلقین کی ان کے حقوق کے حوالے سے. قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت رفعت و شان پر کہ ہر معاملے کو ڈسکس کیا، ہر معاملے میں تاکید فرمائی، ہر معاملے میں اس کا فائدہ کیا ہے، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو خدا کو کیا فائدہ ہے، ہمیں ہی فائدہ ہے نا. ہمارے دکھ سکھ میں وہ شریک ہو تو اس سے عزت بنتی ہے، سکون ملتا ہے.
कोई जस्ट गुजरते हुए सलाम ही ले लेना तो उसका एक लुत्फ आता है, कोई तहसीन फरमा दे तो लुत्फ आता है, कोई तारीफ कर ले तो लुत्फ आता है। लेकिन किसी की खुशी खुशी ना लगे, क्या जिंदगी है? अगर उसकी खुशी आपको खुशी नहीं लग रही तो आपकी उसको लगेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैसे पता चले कि मैं नेक हूं या बुरा? कैसे पता चले आका कि मैं नेक हूं या बुरा? इब्न माजा की रवायत, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो अगर पड़ोसी तुम्हारे बारे में कहे कि वो अच्छा है तो तुम अच्छे हो, अगर वो कहे कि बुरा है तो तुम बुरे हो। तुम अपने वाम में लाख बार अच्छे ही क्यों ना बने फिर रहे हो, मेयार पड़ोसी है। अब सवाल यह है कि हमारे पड़ोसी हमारे बारे में अच्छा कहेंगे? अगर कहते हैं तो बड़े फख्र की बात है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारी अदम मौजूदगी में भी हमारे बारे में अच्छे कमेंट्स दें, ऐसा बनना चाहिए। ये एक ऐसा अमल है जिसमें दिखावा भी नहीं हो सकता, ये करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। और याद रख लें, इज्जत कोई नहीं देता जब तक उसको इज्जत नहीं देंगे, कोई इज्जत नहीं देगा, देनी भी नहीं चाहिए। जो तकब्बर करता है, तकब्बरो माल मुतकब्बरीन इबादतुन, मुतकब्बर शख्स के साथ तकब्बर से पेश आना ये भी इबादत है। इस्लाम अपने मानने वालों को पस्त नहीं रखता, बराबरी। जो तुम्हारे साथ ठीक करे ठीक रहो, जो थोड़ा सा आंख फेरे तो फिर लो, जो ज्यादती करे करो जितनी उसने की है, जो तकब्बर करे तकब्बर से पेश आओ। ये फिरौनों के सामने फिरौन बन के आओ पेश, उस जिस लहजे में जवाब वो दे उसी लहजे में उसको दो। तो इस्लाम तो बराबरी का कायल है, मुसावात का कायल है। इज्जत देता है दो, उससे बढ़ के दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो जितना बड़ा आजिज होता है अल्लाह उसको उतना सर बुलंद करता है। और फिर ये है, ये हकूक मुख्तलिफ है कि उसका जनाजा पढ़ा जाए, बीमार हो तो उसकी इजाजत की जाए, वफात पा जाए तो जनाजा पढ़ा जाए, अगर उसको जरूरत हो तो उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। वो मोमन नहीं कि जिसका जो पेट भर के सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, उसके बारे में भी वो मोमन। यहां तक है कि अपने खाने की खुशबू से उसके बच्चों को तकलीफ ना दो, तकलीफ ना दो, दीवार ऊंची करके उसकी हवा ना रोको। जहां तक है खुशबू भी खाने की बाहर न जाए। बच्चों को फ्रूट देकर गली में न भेजो। गरीब के बच्चे कहेंगे हमें भी चाहिए, बाप अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। तो अच्छे खिलौने देकर बाहर ना भेजो। लोग वो बच्चे तो बच्चे, उनको तो नहीं पता होता हम गरीब हैं, वो तो जब बालक होते हैं फिर पता चलता है कि हम गरीब। हर बच्चे की ख्वाहिश तो वही होती है जो बच्चों की होती है, वो अमीर का हो वो गरीब का हो, ख्वाहिशें एक जैसी होती है। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदूह अमल की तौफीक अता फरमाए।